Good morning guys, morning. Continue ta sa among Christmas party. Thank you IPI. Area Sleeping Beauty. Sleeping Beauty pa no gabi eh. Sus lantawa oh. Mayo kayo mo loto o itlog oh. Mo niya mo ang kusinero karon sa bunta guys. Sarde. Kaway-kaway man dyan. Kay kusipos na si Charlie pero nakakaon na isa ka hotdog. Areo, ay ang hotdog wala. Areo, sinugba ang hotdog. Tapos humba agoy. Pagkapatsada. Ano yung gusto mo? Sa man ang klase nga luto? Ano na siya? American American. fried egg. American fried egg. Basig ibasa niya. No? Dara special siya nga pagkakon lang tawa. Iyatong i-focus. Ayun. Gahipos-ipos Dick! sa award. Award deo, Rookie of the Year. For the party. Jake, Rookie of the Year eh. Kaway-kaway na eh. Ari na, gintrahan na ni Jake ang kwan. Na master cooker. Ari, kalunod na mas Merlin no? Mobile na si Vince. Sure na, sir, no? Pila ka bilog, Jake? Apat. Tulog ng tiyan. Wow, pwede ba yung gaya ni Nila? Di lang, Lin. Sus, kusigating mo pa yun na kuwan. Wave ka mo! Ako na, wala ka. Let's eat! Breakfast! Sila yan. Sige, Gigi, pray na. blesses all our lessons they give to show us to receive from thy God. Praise our Lord. Amen. Amen. Ay, salamat. Amen. Ay na. Breakfast naman ta guys. Oh, cut lang ta kay mga ano may. Breakfast naman, guys!